रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुबहानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मूजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिका वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्मिन ला तदओ ली ज़म्बन इल्ला कफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिय लका रिदन इल्ला क़दैतहा या अरहमर राहिमीन। ये वो दुआ है जो कबूलियत और मुअस्सर फिल उमूर अपनी मिसाल आप है। वो अस्मा, वो अल्फाज, वो आली शान जुमले जो एक दफ़ा बंदे के मुंह से निकलते हैं तो रब कबूलियत के बगैर उसको वापस लौटाता नहीं। इस दुआ से तमाम ज़रूरतें, तमाम हाजतें पूरी होती हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुज़र रहे थे ना, तो अचानक उनके मुंह से निकला सुबहानल्लज़ी ला यनामु वला यमूत। और ये वो दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला को न ऊँग आती है, न नींद आती है, न मौत आती है। तो फरिश्ते भी हैरान और परेशान कि या अल्लाह इसका अज्र व सवाब क्या लिखें। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कलिमात को सुनकर, ऐसे जुमलों को सुनकर फरमाता है फरिश्तों से, इसे रहने दो, इसका अज्र व सवाब मेरे ऊपर है। जिस बंदे की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा हाजत हो, बहुत ज़्यादा परेशान उल हाल हो और उसकी कहीं से भी कोई ज़रूरत, कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, तो फिर इस दुआ से इंसान को क्या करना चाहिए? अपनी मुरादें, अपनी हाजतें पूरी करानी चाहिए और होनी चाहिए। जिस किसी इंसान को भी जिस वक्त, जिस घड़ी, जिस लम्हा को मुश्किल, को मुसीबत, कोई परेशानी पेश आए और वो कोई रास्ता, कोई सबील, कोई सबब उसे नज़र न आता हो, तो फिर एक रास्ता है, एक सबील है, एक वसीला है, वो रब की ज़ात। उसके हुजूर सरबसुजूद हो जाओ। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जब किसी परेशानी में मुब्तला होते, कोई हाजत पेश आती, कोई रब से बात, तो ताज़ा वुज़ू करते और रब के हुजूर सरबसुजूद हो जाते। हर मांगने वाला उसी से मांगता है और हर अता करने वाला जो भी है उसी की अता से है। दुनिया के अंदर जितने भी कोई अता करने वाले हैं ना, तो वो अल्लाह की अता के बगैर अता नहीं कर सकते। अल्लाह पहले उनको अता करता है, फिर वो अता करते हैं। तो इसलिए कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अदना से आला और आला से अदना, हर कोई अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरबसुजूद है और वहीं से अपनी सारी हाजतें और मन्नतें पूरी कराता है। तो इस इंसान को चाहिए कि अच्छी तरह वुज़ू करे और 2 रकअत नमाज क़ज़ाए हाजत की पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करे और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद का नज़राना हदिया पेश करे। यह दरूद का नज़राना हदिया एक ऐसी बेमिसाल नेमत है, लाजवाब नेमत है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं करता, कभी रद्द नहीं करता। वो इसलिए कि इबादत सारी की सारी बंदे माली और बदनी जितनी भी इबादत करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए करते हैं। अल्लाह किसी की इबादत नहीं करता और ना ही कोई वो वजीफ़ा करता है, ना ही वो कोई अमल करता है। वो किसी का मोहताज नहीं है, असमद है, बेनियाज है, लम यलिद व लम युलद है। लेकिन एक काम दुरूद पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, एक अदना से लेकर आला ज़ात अल्लाह तबारक व तआला समेत सारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं।
اور مخلوق کا درود بھیجنا، اللہ کا درود بھیجنا، فرشتوں کا درود بھیجنا، جرند و درند پرند، حشرات الارض، نباتات، جمادات کا درود بھیجنا، ہر ایک کا معنی اپنا اپنا ہے۔ ہم جب کرتے ہیں تو ہم تو اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کے لیے درود پڑھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب درود پڑھتا ہے وہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ اسی طرح حشرات الارض، نباتات، جمادات، سارے کے سارے۔ بہرحال وہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پھر سلام کے بعد اس دعا کو پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ حلیم الکریم کا جہاں لفظ آ جائے، ان کی تشریحات پیچھے گزر چکی ہے اسماء الحسنی میں۔ سبحان اللہ رب العرش العظیم، سب سے بڑا عرش اس کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور تمام جہانوں کا رب بھی وہ ہے۔ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، اللہ میں تیری ان رحمتوں کے سبب سے سوال کرتا ہوں جو تیرے اوپر لازم اور ضروری ہیں بندوں کے اوپر نازل کرنا، وعزائم مغفرتک، اور تیرا بخشنا ضروری اور لازم ہے جو تجھ سے بخشش طلب کرے۔ تو اس طرح اس بندے کی کیا ہوتی ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے اور اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت رکھتا ہو، کوئی مراد رکھتا ہو، کوئی حصول مقصد اس کا ہو، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت کوئی قید نہیں، دن رات کے لمحات میں 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت وہ تازہ وضو کرے اور 12 رکعت، یہ دوسرا عمل ہے، 12 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ ادا کرے۔ یہ لوگ سن کر بڑے متعجب ہوں گے، بڑے حیران ہوں گے کہ اتنی لمبی نماز جو 12 رکھتے ہیں ایک سلام کے ساتھ۔ نوافل کی نمازیں، فرض نمازیں نہیں، ان کی حیت، ان کی ترکیب، ان کا طریقہ کار وہ شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ ہے ہی ہے۔ نوافل کے اندر 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح 4 سنتے۔ اور جب کوئی خاص نماز پڑھنی ہو، 8 رکھتے ہیں، 12 رکھتے ہیں، تو ایک سلام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس کسی کو اس کو شک و شبہ ہو تو فقہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرے، کسی عالم، کسی مفتی صاحب سے تسلی کر لے، پھر یہ عمل کرے۔ شک و شبہات میں پڑھ کر نہیں، کسی کو شک ہو، کسی کو شبہ ہو کہ 12 رکعتوں کی نماز ایک سلام کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے، تو اس لیے پہلے اپنے دل کی تسلی کر لے، اپنے ذہن کو مطمئن کر لے کہ کیا ایسی نماز 12 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ بندہ یہ عمل کرے۔ اور میں تو لکیر کا فقیر ہوں، میں جو بات پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے، تو اس کو تو یوں بیان کر دیتا ہوں۔ وَالْعُقْدَةُ عَلَى الرَّاوِي، جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ راوی پہ ہوتی ہے، کتاب لکھنے والے پہ ہوتی ہے، مصنف پہ ہوتی ہے، مؤلف پہ ہوتی ہے۔ ہم تو قاری ہیں، ہم تو پڑھنے والے ہیں۔ تو بہرحال، اور ہر رکعت کے تشہد پر، یعنی 2 رکعتیں کر کے پڑھے گا، 12 رکعتیں کی سلام نیت کرے گا، 2 رکعتیں پڑھ کر تشہد پڑھے گا، سلام پھیرنے تک جائے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ یعنی 2 رکعتیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں نا، اتحیات، درود پاک اور دعا، ربنا آتنا یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جو بھی دعا پڑھ دے، سلام نہیں پھیرنا۔ اور جب سلام پھیرنا ہو تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائے اور سبحانک اللہ سے پھر شروع کرے۔ ذہن میں رکھے کہ میری اتنی رکعتیں ہو گئی ہیں، اتنے تشہد ہو گئے ہیں، تسلی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ارتکاز کے ساتھ اور یقین اور اعتقاد کے ساتھ۔ اور جب آخری رکعت کا تشہد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ آپ دیکھیے مکہ مکرمہ میں، مکہ اور مدینہ میں جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو مغرب کی اذان کے بعد اٹھ کر بعض لوگ نوافل پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز عطا ہوتی ہے۔ میں جب پہلی دفعہ گیا نا
تو میں خود دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اذان جب ہوئی تو لوگ اٹھ کر نوافل پڑھنے لگے مغرب کی، تو میں حیران ہوا کہ یہاں جماعت نہیں ہوتی، لوگ اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلے مسائل جتنے بھی پڑے ہوئے ہوں، لیکن وہاں جب بندہ اجنبی جگہ پہ جاتا ہے نا تو وہاں حیران متحیر ہو جاتا ہے۔ یہاں فقہ کے مسائل پڑھ کے پڑھا کے وہاں جب جاتے نا تو سب کو بھول جاتا ہے۔ تجربہ پریکٹیکل بہت ضروری ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم سید ریاض حسین شاہ صاحب، جب ہم ان کے پاس پڑھا کرتے تھے نا تو وہ باقاعدہ پریکٹیکل کرایا کرتے تھے۔ حج کے مسائل پڑھتے ہوئے ایک طرف صفا بنا لی پہاڑی، کرسیاں ڈیسک وغیرہ رکھ کے، چارپائیاں رکھ کے، دوسری طرف مروا بنا لی اور ایک ڈبہ سا بنا کر اس کے اوپر کالا کپڑا پہنا کے کعبہ بنا لیا، رکن یمانی، رکن شمالی یعنی سارے کے سارے وہ بنا کر بتایا کرتے تھے کہ یہاں سے طواف شروع ہوگا، یہاں پہ این ہوگا، اتنے چکر لگانے ہیں، یہ ملتزم ہے، یہ حرم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ زمزم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یعنی ہر چیز کا وہ بتاتے تھے۔ اسی طرح جنازے کے مسائل ہوں تو چارپائی پہ لٹا کے بندے کو سفید چادریں پہنا کے تو بتایا کرتے تھے کہ اس طرح 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اس طرح غسل دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بندہ پریکٹیکل اور تجربے سے نہ گزرا ہوا ہو اس کے لیے یہ بات ذرا کیا ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا وہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سلام پھیرنے لگے تو سلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، تو پھر آگے سلام پھیرے۔ اور وہ بات عرض تھا مکہ اور مدینے وہ لوگ نوافل پڑھنے کے بعد پھر جناب کیا کرتے ہیں، فرض نماز کی جماعت ہوتی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان بھی وہ ایسی دعائیں پڑھتے ہیں کہ بندہ دوسرا جو عادتاً ہماری نماز ہوتی ہے نا تو ایک سجدے کے بعد پھر 4 سجدے میں جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ دعائیں پڑھتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کے بعد وہ دوسرا سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے نوافل کے اندر یہ ایپ سلام پھیرنے سے پہلے جو مرضی دعائیں پڑھیں، درود پڑھیں، وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، سلام پھیرے اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلا جائے اور سجدے میں جا کر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھے، 7 بار آیت الکرسی پڑھے، 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی اور 2 بار یہ دعا پڑھے، یعنی چوتھا کلمہ دعا سے مین چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ چوتھا کلمہ 2 دفعہ پڑھے۔ اور اگر یہ دعا پہلی دفعہ ذکر کے پڑھی ہے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا پڑھے 2 دفعہ۔ اور پھر یہ دعا بھی پڑھے اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامہ۔ اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک واسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامہ۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو عرش کو ہلا دیتی ہیں، تھر تھراہٹ پیدا کر دیتی ہیں۔ وہ عرش اٹھانے والے فرشتے، وہ تسبیحات میں پڑے ہوئے فرشتے عرش کے ہلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرے بندے نے تجھے پکارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے، ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں بندو یہ کس کی تسبیح ہے، یہ کون مجھے پکار رہا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ رب نہیں، تو پھر کیوں کرتے ہیں؟ تیرے نبی نے ان سے فرمایا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر الہ العالمین اس سے زیادہ تضرع اور عاجزی انکساری شوق اور ذوق کے ساتھ کرتے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے بندو گواہ رہو غفرت میں نے ان کو بخش دیا لا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔
ये इसलिए अल्लाह तबारक व तआला सब को जानने के बावजूद, अल्लामुल ग़ुयूब होने के बावजूद, क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने जसद खाकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर को पैदा किया ना, तो उन्होंने एतराज़ किया, यस्फ़िकुद्दिमा, ये हुर्रिज़ियाँ करेगा, युफ़्सिदु फ़िल अर्द, ज़मीन में फसाद करेगा, हुर्रिज़ियाँ करेगा, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह, तक़दीस और तहलील और तकबीर के लिए क्या हैं? काफ़ी हैं। तो रब ने फरमाया इन्नी आलम व ताला, जो मैं जानता तुम नहीं जानते। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन तस्बीहात को, इन कलिमात को सुनकर फरिश्तों से फरमाता है वो क्या अर्ज़ कर रहे हैं, या रब्बा तेरी हम्द कर रहे हैं, तेरी तस्बीह कर रहे हैं, तेरी तहलील कर रहे हैं, तेरी तकबीर बयान कर रहे हैं, तेरी तहमीद बयान कर रहे हैं, तेरी तमजीद बयान कर रहे हैं। और हुस्न वो बंदा जो असर के वक्त किसी तस्बीह और तहलील में, किसी नमाज में, किसी वज़ू में, किसी ज़िक्र व अज़कार में मशगूल होता है, तो असर के बाद फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ तब्दील होती हैं। जाने वाले फ़रिश्तों से अल्लाह फरमाता मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ के आए हो? तो फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन को वज़ू कर रहा था, कोई रुकू में था, कोई तस्बीह सजदे में था, कोई क़ियाम में था, कोई तशहुद में था, तेरी हम्द व सना कर रहे थे। और फिर आने वाले फ़रिश्तों से पूछता है, फ़रिश्तों जब तुम गए हो अपनी ड्यूटी संभालिया तो बताओ मेरे बंदों को किस हाल में पाया है? तो वो भी यही अर्ज़ करते हैं इलाहुल आलमीन को वज़ू करता है, कोई क़याम करता है, कोई रुकू करता है, कोई सजदा करता है, कोई तशहुद में है, कोई तस्बीहात में है, कोई तहलीलात में है, कोई तकबीरात में है, कोई तलावत कुरान में मशगूल है, कोई इल्मी मुज़ाकरात में मशगूल है। इलाहुल आलमीन सबको तेरे ज़िक्र व फ़िक्र में पाया है। यानी जाने वालों से भी पूछता है और आने वालों से पूछता है। ए इंसान, तुझे तो अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए ना, लेकिन गफलत की नींद सोए हुए इंसान, उठ ज़रा इन कलिमात को पढ़ और रब के हुजूर अपनी फरियाद पेश कर, उसको पुकार, वो तेरी पुकार को सुनता है। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह सुनता हो उस बंदे की जो उसकी हम्द करता है। रब्बना लकल हम्द, तेरे ही लिए हम्द है, तेरे ही लिए सना है, तेरे लिए तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो बंदा जब ये कहकर अपनी हाजत मांगता है, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस 12 रकत नमाज के लिए ये फरमाया है कि बंदे के सजदे से सर उठाने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत पूरी कर देता है। बंदे का सर उठाने से पहले उसकी हाजत को क्या कर देता है? पूरी कर देता है। और फरमाया कि यह तरीका बेवकूफ़ों को न सिखाओ, वरना वो मौका दुआ मांगा करेंगे और वो कबूल हो जाया करेगी। अब यकीन जानिए, ये फ़खरिया बात पेश नहीं करने लगा, एक अल्लाह तबारक व तआला के करम और उसकी मेहरबानी और उसकी अनायत की बात बयान कर लेना हूँ। जब मैं गया ना मक्के में, तो मैंने नई ये हदीस पढ़ी हुई थी और नया ये अमल पड़ा हुआ था। तो मैंने मक्के में जब भी दाखिल होता हरम के अंदर, काबे के तवाफ़ के बाद किसी किनारे पे जाकर 12 रकतें एक सलाम के साथ पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से मांगता, अता करता है, इत्मीनान कल्ब और सुकून अता करता है। मैं पहले किसी वीडियो में कह चुका हूँ ना कि दिल जब फ़क्र की दौलत से गनी हो जाए ना, फ़क्र की दौलत से गनी हो जाए, फिर वो दुनिया के माल और ज़र पे तुफ भी नहीं करता, वो थूकता भी नहीं है फिर। और बाज़ दफ़ा हालत ये होती है कि जेब में 10 रुपए तक नहीं होते, और जब अल्लाह तबारक व तआला मेहरबानी करता है ना, तो फिर छत फाड़ के देता है। वो पूरे महीने की, पूरे दिन की, पूरे 6 महीने की, साल की कसर निकाल देता है। हाँ, यकीनन कहता हूँ और दावे से कहता हूँ। तो इसलिए फरमाया कि ये दुआएं ऐसे बेवकूफ़ों को ना सिखाओ जो मौका क्या करें,
बुराई करें, गुनाहों पे कादर हो जाएं, कुदरत रख दें, दलेर हो जाएं, जरूरतमंद बन जाएं, और फिर ये दुआ करें, उनकी दुआ कबूल हो जाए करें। अल्लाह मेहरबान है ना, वो नहीं देखता। वो इतना कादर है, इतना मेहरबान है, इतना रहीम है, इतना करीम है। एक दफ़ा एक बंदा मुझे लतीफ़ा सुनाने लगा, या हकीकत सुनाने लगा, लेकिन मार्फत की किसी बात में वो खोया हुआ था, डूबा हुआ था। वो कहने लगा, यार सिद्दीक, मैं अपना नाम इरफान रखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इरफान है नहीं है, मैं मार्फत की तलाश में हूँ। लेकिन एक दफ़ा मैं बैठ गया, सोचने लगा, दफ्तर से छुट्टी की, बजाय गाड़ी के बैठने के, मैं जुमे की आज़ान हो रही थी, मैंने कहा जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ा, किस्सा मुख्तसर मौलवी साहब से जाकर मैंने कहा, ये जो तुमने नमाजें पढ़ी हैं, सजदा किया, रुकू किया, किसके लिए? अल्लाह के लिए। कहाँ अल्लाह मुझे दिखाओ। मौलवी इस मेरी बात को देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया। ये तो पत्थरों का बना हुआ मिराब, ये लक्कड़ का बना हुआ मिंबर, ये माएगी, सब इनके सामने तुम झुकते रहे, कहाँ है अल्लाह मुझे दिखाओ। मौलवी ने मुझे बेशुमार दलीलें दी, लेकिन मैं इसी बात पे अड़ा रहा, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। लन नअमिना हत्ता नरल्लाह जहरतन, बंदा जिद पे अड़ जाए ना। तो फिर उसने क्या किया, कहने लगा, मैं आकर अपने घर में बैठ गया, कमरे को बंद किया, उसके साथ बातें करने लगा। कहने लगा, रब मेरा नाम है इरफान, तो मेरा राज रख ले, मैं तेरा राज रख लूँ। तो रब ने फरमाया, मेरा कौन सा राज है, मेरे अंदर कौन सा पाया जाता है? उसने कहा, बात सुन ले, मेरा राज रख ले, मेरा राज रख ले, मैं तेरा राज रख लूँगा। उसने कहा, जा नहीं रखता, क्या करेगा मेरा? मैं अल्लाह समद हूँ, मैं गनी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कादिर हूँ। उसने कहा, अच्छा फिर ठीक है, जा, मैं सारी दुनिया को जाके कह दूँगा, डंडोरा पीटूँगा कि ना वुज़ू करो, ना नमाज़ें पढ़ो, ना रोज़े रखो, ना हज करो, ना ज़कात दो, ना कुछ करो। वो इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है, इतना करीम है, इतना गफ़ार है, इतना सत्तार है। वो तुम्हारी नमाज़ों को, तुम्हारे रोज़ों को, तुम्हारे हज को, तुम्हारी ज़कात को, तुम्हारी किसी चीज़ को नहीं देखता। जो मर्ज़ी चाहे करते हो फिर वो तुम्हें बख्श देगा। रब ने जब ये सुना ना, तो उसे कहा, नहीं 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 नहीं, ये ना लोगों को बताना, जा, मैं तुझे माफ़ करता हूँ, ये राज रहने दे, लोगों को वज़ू करने दे, नमाज़ें पढ़ने दे, रोज़े भी रखने दे, हज ज़कात करने दे, उनको अपने काम में करने दे, तेरा मेरा मामला है ना। बात कहने की यह, वो इतना मेहरबान है, इतना करीम है कि वो किसी के गुनाहों को नहीं देखता कि रेत के ज़र्रात से ज़्यादा हैं, समुंदर की झाग से ज़्यादा हैं। बस उसकी बारगाह में आ जाओ और झुक जाओ, झुक जाओ, उसकी बारगाह में झुक जाओ और उससे माफ़ी तलब कर लो। वही माफ़ करने वाला है, वही मेहरबान है। और जब उसकी बारगाह में ना झुको, वलम यसिर्रु अला मा फ़अलू यअलमून, नेक लोगों की यही अलामत है कि वह बुराई करके लम यसिर्रु, उस पर डट नहीं जाते, जिद नहीं करते, अड़ नहीं जाते, झुक जाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। ये वो दुआएं हैं जिनके पढ़ने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के अंदर एक जुम्बश पैदा होती है, हरकत पैदा होती है, और फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करने, आलमीन तेरे बंदे ने तुझे पुकारा है। अब सुनो उसकी फरियाद, या वदूद या वदूद या ज़ल अर्शिल मजीद फ़अल लिमा युरीद अस्अलुका बिनूर वजहिकल्लज़ी मला अरकान अर्शिका व बिकुदरतिकल्लती क़द्दरत बिहा अला खल्क़िका व बिरहमतिकल्लती वसियत अला कुल्लि शैइन व बिरहमतिकल्लती वसियत अला कुल्लि शैइन। इसीलिए जब अल्लाह तबारक व तआला ने गज़ब को पैदा किया ना, तो रहमत ने अर्श के पाए को थाम कर रोना शुरू कर दिया। क्या मेरा क्या बनेगा? ये तो सारे जब्बार और मुतकब्बर और कहार किस्म के लोग होंगे, सब मैं आजिज़ मिस्कीन। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाई, न रहमती वसियत अला कुल्लि शै, मेरी रहमत तमाम चीज़ों पर वसी है, कुदरत है। तो इसलिए फरमाया, बाब रहमत कल्लती वसियत अला कुल्लि शैइन या मोगीस वागिसनी या मोगीस वासिनी या मोगीस वागिसनी। ये पढ़िए ना ज़रा, जो वो मोगीस तुम्हारी फरियाद रसी को पहुँचेगा, तुम्हारी फरियाद को आएगा। ये कलिमात ये जब बढ़ेंगे तो हर बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह तबारक व तआला पूरी करेगा और हर मुश्किल आसान करेगा, तुम्हें कभी नाकाम व मुराद नहीं छोड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम उसकी बारगाह में झुक जाओ, आजिज़ी और तज़र्रुर और इनकसारी के साथ अपने काम को करो। तो रब मेहरबान है, वो अपने रहम व करम को छोड़कर जब्बार और कहार नहीं बनेगा। अफ़ा नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क्या मैं मुजरिमीन को मुस्लिमीन की तरह और मुस्लिमीन को मुजरिमीन की तरह कर दूँगा? हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं होगा।